oh, nakasulat doon. Maraming Marcos. Bong Marcos. Marco Masa kasi. Oy, medyo patad na dito. Hindi, mas madali lang bumaba. Mas mahirap kasi patirik bola. Nawit mo ta. Sinelas na. Hawanin. Ata ganun. Sayang ti sandal. Sige. Pangalan lang construction, February 18. Ay, 16, 2004. Ito ginawa. Ganda pa pala ito kayo yan. O yan, picture kayo dyan oh. Smile oh. Wow. Dami. I told you.